Allahi wa barakatuh. Al-Fatihatu bil qabul wa ijabatil mas'ul wa ila hadratir rasul sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin min ahli samawati wal ardin khususan ila hadrati sultanil aliyah Syekh Abdul Qadiril Jilani wa Allah radhiyallahu an wa ila hadrati awliya'i tis'ah wa ila hadrati sairil awliya'il arabi wal ajam wa ila hadrati sairil awliya'il Indonesia wa ila hadrati jami'il muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama ila hadrati muassis Masjid Saunggaling wa ila hadrati sahibul wilayah Kampung Sewu wa ila hadrati jami'il masyayikhina wa asatidina fi qaryatil muradama wa qaryatil ukhra ila hadrati abina Ahmad wa ila hadrati syekhuna Muthar al-Hafidh wa ila hadrati jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila hadrati Bahnawi al-Bantani wa ila hadrati Syekh Jalaluddin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah beserta inayahnya, sehingga dengan semuanya itu kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmi kajian setiap malam Sabtu kitab Tanqihul Qaul. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyah zahiran wa batinan, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, alhamdulillah untuk pertemuan pada malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-15 tentang keutamaan tentang perkara sunnah. Sunnah di sini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babul khamisu asyarah utawi iki iku bab kang nomor 15 fi fadilati sunani iku tetep ing dalem pira-pira kautamaane sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala paring dawuh sapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun man shalla fil yaumi wal lailati isna asyara rakaatan tatawwuan banallahu lahu bainana fil jannah. Man utawi sapane wong shalla iku salat sapa man fil yaumi ing dalem sedina wa lailatin lan sewengi isna asyara rakaatan apane 12 rakaat tatawuan yaiku sunnah. Bana mongko gaweke bangunan utawi ndamelke omah sapa Allah lahu keduwe man baitan ini omah fil jannati ing dalem swarga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalankan sholat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan tempat, membangunkan rumah di surga. Yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat ini adalah sholat yang sifatnya sunnah. Sholat sunnah, jadi bukan sholat wajib, ini sholat sunnah. Sholat wajib sudah ada ketentuan, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini disunnahke utawi keutamaan menjalankan sholat sunnah sing jumlah 12 rakaat dalam sehari semalam. Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan tempat atau membangunkan rumah di jannahnya Allah, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Nah, kemudian dari Ummi Habibah qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi nahwu. Ummu Habibah mengatakan tentang sunnah-sunnah atau sholat sunnah yang jumlahnya 12 rakaat itu lewat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram dan Imam Tirmidzi. Yang dimaksud adalah arba'an qabla zuhri, disunnahkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ini sholat sunnah. Nah biasanya kalau jenengan nak ngelakoni 2 rakaat salah 2 rakaatnya. Jadi qabla zuhri 2 rakaat niki dianjurkan, bahkan ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi 4 rakaat qabla zuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena sholat sunnah niku masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Niki di 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Niki napa menika salat sunnah sing dianjurke. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Wa rakaataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sadurunge salat fajar. Niki dianjurke. Sing 4 rakaat menika dilakukan sebelum zuhur. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat,
setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan sebelum sholat fajar 2 rakaat. Maka disebut sholat fajar itu ketika sudah masuk azan subuh. Jadi amun kleru. Nek durung azan subuh niku naminipun dereng qoblal fajri, dereng sholat fajar. Niku berarti waktu-waktu yang masih diperbolehkan untuk sholat tahajud, karena belum masuk azan. Mila fajar niku enten kalih, fajar sotik kali fajar kadzib. Nah, fajar kadzib niku mulai dari jam 3 atau sepertiga malam niku disebut fajar kadzib. Mila dulu Kanjeng Nabi juga ketika fajar kadzib niku zaman Kanjeng Nabi nggih enten azan. Nah, sakniki pun jarang, nggih meskipun enten nih sakniki pun jarang azan jam 3 niku pun jarang. Tapi sebetulnya itu sunnah Nabi. Di zaman Nabi itu dilakukan azan sepertiga malam, yaitu waktu-waktu dilaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Intaha wa qala al-Ghazali wa lam yubayyinu fi hadhihi riwayah. Niki jelasake. Jadi napa menika ketika seseorang mampu untuk menjalankan sholat yang jumlahnya 2 rakaat, 12 rakaat nih, fil yaumi wal lailah, sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah fil jannah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan isbaring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong sholat iku sholat sapa man qoblal fajri, sadurunge sholat fajar rakaataini ing 2 rakaat. Nah niki beda kali sing arep wau. Wa qabla zuhri lan sadurunge sholat zuhur arba'an ing 4, wa ba'daha lan sakwise sholat zuhur arba'an ing 4. Nek wau sing pertama, hadis sing pertama sadurunge zuhur 4 rakaat, sakwise zuhur 2 rakaat. Sing hadis kedua niki sakbari zuhur 4 rakaat, sakderenge zuhur ki 4 rakaat. Wa arba'an lan 4 atau 4 rakaat qoblal asri, sadurunge salat asar. Dakhalal jannah, dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing surga. Nah enten tiyang utawi ada orang yang menjalankan sholat qoblal fajri 2 rakaat, wa qoblal dzuri arba'an 4 rakaat, wa ba'da dan 4 rakaat, wa arba'an qoblal asri dan 4 rakaat sebelum asar, maka kata Nabi Muhammad, dakhalal jannah, orang ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan sholat qoblal fajri, sholat sebelum fajar, itu menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sifatnya dikuatkan. Tapi menurut mazhab yang lain ini justru malah wajib. Nah, sholat qoblal fajri ini wajib menurut mazhab selain Imam Syafi'i. Makanya jenengan misalipun nanti jenengan dipanggil Allah wonten Arab menika, ketika ada orang sholat setelah sholat subuh, niku berarti orang ini mengqadha sholat qoblal fajri. Karena mungkin dia datangnya telat, ya. Mazhab selain Imam Syafi'i itu wajib, sehingga dia melakukan sholat setelah sholat subuh. Padahal setelah sholat subuh kan nggak ada sholat kecuali waktu isyraq. Tapi orang-orang arah sana banyak yang melakukan sholat setelah subuh. Nah ini disebut dia mengqadha sholat qoblal fajri, mengqadha sholat sebelum fajar, karena memang dia pada saat itu telat masuk ke dalam masjid sehingga belum sempat melakukan sholat qoblal fajri. Bila dalam hadis yang lain nika rakaatan sholat al-fajr, sholat 2 rakaat qoblal fajr niku khairun, itu luwe apik. Wa ma khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi sholat 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka waktu-waktu ini adalah termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Qoblal fajr memang eman-eman.
Iman-iman sampai kita meninggalkan sholat qoblal fajri atau sholat sebelum sholat subuh. Sebab nikah hadisipun sampun jelas 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lah, ketika melakukan sholat ini tidak harus kita melakukan di masjid, di rumah boleh melakukan sholat qoblal fajri di rumah ketika sudah mendengar adzan subuh sebelum berangkat ke masjid. Misalkan kepingin sholat qoblal fajri di rumah boleh 2 rakaat, setelah itu baru menuju ke masjid atau mungkin langsung ke masjid ya, ketika mendengar adzan, artinya waktunya cukup untuk melakukan sholat qoblal fajri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla dzuhri arba'an. Man utawi sapane wong sholat iku sholat sapa man qabla dzuhri sadurunge sholat zuhur arba'an ing 4 rakaat. Kana mongko ana sapa man ana iku ka'adli raqabatin mim bani Ismail. Kaya olehe merdekakno budak mim bani Ismail saking bani Ismail. Jadi menawi enten tiyang atau ada orang yang mampu untuk menjalankan sholat 2 rakaat sebelum zuhur, niku pahalane sama seperti memerdekakan budak di zaman Bani Ismail. Tuh niki. Dengan budak. Mula sakniki kan boten enten budak ya. Budak itu kan di zaman dulu. Makanya salah satu sahabat yang pada saat itu memerdekakan budak itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itu Bilal bin Rabah pada waktu itu masih menjadi seorang budak. Disiksa oleh majikannya karena beliau kekeh untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk menjalankan sholat sebagaimana mestinya sebagai seorang muslim. Karena waktu itu Bilal bin Rabah memang sudah dalam keadaan Islam. Nah, di waktu sahabat, di waktu Bilal bin Rabah, gitu, ketika beliau itu karena di Arab niku kan daerahnya kan panas, di pasir niku panasnya luar biasa. Kira-kira zaman dhisik napa niku jemur daging niku saged panas. Lah panase daging niku diseleke ning awake Bilal bin Rabah, ya ngopo panas. Tapi beliau tetap kekeh. Beliau dalam napa menika lesannya berucap Ahad al-Ahad, bahwa Allah itu satu. Sehingga ketika itu sahabat Abu Bakar mengetahui kondisi keadaan Abu Bakar apa menika Bilal bin Rabah, sehingga akhirnya Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka diibaratkan ketika kita mampu menjalankan sholat qabla dzuhri 2 rakaat, seakan-akan pahalanya sama seperti ketika memerdekakan budak di zaman Bani Ismail. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan wis paring dawuh sapa an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong sholat iku sholat sapa man rakaataini ing 2 rakaat fi khilain ing dalem tempat-tempat kang sepi, kang sunyi, la yarahu kang ora weruh sapa man illallah kecuali Allah wal malaikatu lan malaikat katab kutiba lahu bara'atum minan nar. Kutiba den catet lagu tuwe man bara'atum bebas minan nari saking neraka. Jadi kalau ada orang yang sholat 2 rakaat fil khala di tempat yang sepi, artinya orang itu tidak bisa melihat. Ora enek sing melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimaksud dengan al-khala di sini adalah berusaha untuk supaya
tidak menjadi riya bisa. Cuman kadang-kadang kula jenengan niku beda. Nek pas salat dhewe niku gawe rada cepet. Ya, misalnya biasanya sholat jamaah 5 menit, sholat dhewe itu paling 2 menit rampung. Nah, sing dimaksud al-khala niki walaupun tidak dilihat oleh orang tetap sholatnya podo ketika dia berjamaah. Ini mesti maksud sholat sendiri. Ketika sholat berjamaah maupun sholat sendiri niku ukurannya podo. Tumak nina, ukurannya bacaane itu podo. Di antara bacaan ketika dia sholat sendiri, sholat dalam keadaan mungkin tidak dilihat oleh orang maupun dilihat oleh orang, itu tetap waktunya sama, durasinya podo. Niki ning kadang-kadang mengenai awake dhewe niku ora iso. Biasane ya ngoten niku, umpama enek ya enek sing ora. Apalagi dalam kondisi mungkin selak enek selak enten acara. Itu biasanya sholatnya serotok dikalahke. Sholatnya dicepetke gendang mangkat acara. Nah, mestinya ketika ada acara ya tetap sholatnya ya bodoh kalau biasa nih, walaupun tidak dilihat oleh. Termasuk dalam segi pakaian. Nah, sholatan masjid sok pakaiannya rapi. Sholatan omah sok klambine utawa kaosnya rodok bolong. Rumah sana orang enek sing ngerti, tapi Allah itu kan tahu. Maka ketika ada orang yang mampu melakukan sholat fil khala di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, tidak ada orang yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ada sholatnya sesuai dengan biasanya, maka kutibalahu bara'atum minan nar. Orang ini dicatat dibebaskan dari api neraka. Nek salate memang bener. Tapi nek salate sak-sake lah niku pun beda. Fil khala tapi salate sak-sake artine tidak sesuai dengan kebiasaan. Itu tidak termasuk bagian daripada kutibalahu bara'atum minan nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lan wis taridawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdi yusalli fi baiti muslimin. Nah, niki nggih meh padha. Ma min abdin ora ana saking seorang hamba yusalli iku salat sapa abd fi baitin muslimin ing dalem omah kang sepi. Yani muslimin niku nek makna asli muslimin kan peteng. Iku sing dimaksud fi baiti muslimin ing dalem omah sing sepi biruku itamin. Biruku itamin kelawan rukuk sing sempurna. Wa sujud itamin lan sujud kang sempurna illa wajabat laul jannah bila hisabin. Nah, enten tiyang salat di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, kemudian dia rukuknya juga sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Maka orang ini illa wajabat lahul jannah bila hisabin. Orang ini akan masuk ke dalam surganya Allah bila hisabin, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya niku. Syaratnya kudu rukuke ya sempurna, sujude ya sempurna. Tegese minimal disebut rukuk dan sujud sempurna itu ya bacaan. Bacaan sujud niku napa? Bacaan rukuk niku napa? Disunahkan sampai 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Niku 3 kali walaupun sholat sendiri, walaupun tidak ada yang tahu. Berarti ukurannya itu sudah masuk pada kategori sempurna. Dan bacaannya juga tidak cepat, biasa. Sedang lah, nggih mboten cepet, nggih mboten alon, tapi sedang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali, karena disunahkan membaca sampai 3 kali. Walaupun sekali ya ora apa-apa. Ini disunahkan sampai 3 kali sehingga rukuk kita
tam utai sempurna, sujud kita sempurna, maka illa wajabat ketika nipun Kanjeng Nabi lahul jannah bila hisabin, mlebu ning swargane Allah niku bila hisabin, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab niki nerangke tentang keutamaan utai fadilah beramal, baik itu menjalankan sholat maupun menjalankan perbuatan-perbuatan yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan wis paring dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin bi haitsu la tarahu annasu faqad bara'a minan nifaq. Man utawi sapane wong sholat iku sholat sapa man arba'a raka'atin ing petang rakaat bi haitsu la tarahun nas, lawan sekirane ora ana sing ngerti ing man sapa annas menungso faqat baro'a, maka temen-temen dibebaske sapa man, bebaske saka napa minan nifaqi, saking sifat nifak. Nifak niku napa? Sifat munafik. Nek enten tiyang sing purun saged ngelambai salat 4 rakaat, sing salat niku tidak diketahui oleh orang, bila tiyang menika dibebaske sangka sifat nifak utawi sifat kemunafikan. Nah, termasuk tanda-tanda orang munafik menika lak enten telu. Nah, dijauhkan dari sifat kemunafikan. Wal kufri, lan dijauhkan dari sifat kufur. Nah, kufur niku napa? Kufur niku ya termasuk napa? Mboten nerima salah satunya adalah napa? Kenikmatan. Kufur atas nikmat juga bisa, kufur atas kesehatan juga bisa. Jadi diparingi Allah tetapi tidak disyukuri, niku nggih termasuk bagian daripada kufur. Maka insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat-sifat kufur. Nah, ini sifat kemunafikan, sifat kufur, wal bid'atu lan bid'ah, wad dolalah lan dolalah, dan juga akan dijauhkan dari sifat bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang menyesatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lam nisparing dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qoblal asri arba'an harramallahu 'alan nar. Man utawi sapane wong shalla iku salat sapa man qoblal asri, sadurunge salat asar, arba'an ing 4 rakaat, harrama mongko ngaramake hu ing man sapa Allahu Allah alan nari ing atase neraka. Sinten tiyangipun ingkang purun nglampahi salat qoblal asri 4 rakaat. Qoblal asri berarti sadurunge salat asar, ya biasane kula jenengan paling 2 rakaat. Nah niki anjuranipun qoblal asri arba'an 4 rakaat, harramallahu 'alan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kepada orang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum salat asar dari napa? Dari api neraka. Jane wis penak gitu. Meskipun pun dielingke kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal apa praktek. Tinggal praktek piye carane iso praktek. Ya paling ora salah satu di antara yang kita pelajari niku mampu untuk dilakukan. Jadi ditambah sing biasane 2 rakaat ditambah menjadi 4 rakaat. Sing biasane babar blas ora ya minimal 2 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salat iku salat sapa man ba'dal maghribi, sakwise salat maghrib, rakaataini ing 2 rakaat, qabla ayyatakallama katabna fi illiyin. Qabla ayyatakallama, sadurunge ngomong, katabna fi illiyin, katabna moko nyatet sapa Allah nah ing sira fi illiyin, inggih tempat illiyin niku tempat sing paling dhuwur. Artinya ketika ada orang yang mampu menjalankan sholat
2 rakaat setelah maghrib, tetapi ketika itu tidak diselani dengan bicara atau ngobrol. Jadi misalnya pun ngeten, jenengan bar salat maghrib kemudian wiridan, rampung wiridan kemudian doa. Nah, setelah itu panjenengan salat 2 rakaat, maka panjenengan dicatat amali oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah di tempat yang paling tinggi. Di syaratnya niku, syaratnya tidak disambi ngobrol. Jadi langsung, jadi wiridan bar wiridan donga, bar donga langsung sholat. Umpamane bocah ngomong ya rasa digagas. Wis sholat sih. Karena kita mengambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan dicatat di tempat yang paling tinggi, yaitu illiyin. Jadi pun dicatat oleh Gusti Allah. Perbuatan yang kita lakukan, sholat 2 rakaat ba'dal maghribi qabla ayyatakallam, sebelum kita berbicara, selain zikir dan berdoa kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan wis paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salat iku salat sapa man arba'a rakaatin ing 4 rakaat ba'dal isya'i sakwise salat isya qabla ayyatakallama faka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Niki subhanallah niki. Menawi enten tiyang urun ngelampahi salat 4 rakaat ba'dal isya. Sakwise salat isya nglakoni salat 4 rakaat, salat sunah 4 rakaat qabla ayyatakallam, sadurunge ngobrol, sadurunge ngomong. Niku faka'an nama adroka lailatul qadr. Niku seakan-akan kita mendapatkan apa? Mendapatkan Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di Masjid Haram. Masjid Haram berarti ten Mekah niku. Padahal salat ten Masjidil Haram niku pahalane pinten? 100.000 jenengan bayangke. Berarti nek pikantuk ganjaran adroka Lailatul Qadri fil Masjidil Haram kan pun luar biasa. Lha syaratnya niku, syaratnya kepengen entuk adroka Lailatul Qadri fil Masjidil Haram nggih nglakoni salat sunnah 4 rakaat ba'da isya qabla ayyatakallam. Gampang jane. Ning prakteke sing angel. Gitu. Teorine gampang, prakteke kadang-kadang sok enek acara niku. Nek pas enek acara iki salate rada dhisike. Aja malah salate dikerekke. Dipaske rampung salat acara. Nah niki nggih. Lah nggih. Jadi waktu-waktu niki nggih, ketika kita salat isya, waktune saya longgar. Itu dilakukan salat 4 rakaat qoblal ayyatakallam. Jadi salat isya sebelum kita bercakap utawi berbicara selain zikir dan doa kepada Allah, faka'an nama adroka layalati, mendapatkan Lailatul Qadar fil Masjidil Haram. Pahalane niku pun 100.000 mi'ata alfan, 100.000 ganjaran salat ning Masjidil Haram. Nek ten Masjid Nabawi niku 1000 pahalane. Padahal jenengan umure ora nganti sakmono. Jenengan umure ora nganti 1000. 100 sing bombohan. Ning pahalane melakukan itu sama seperti napa mendapatkan Lailatul Qadar wonten Masjidil Haram. Ajeng napa wonten pertanyaan monggo saderengipun kula ajengaken. Nggih. Nggih, niku niatnya nggih sami. Niatnya kan kita salat qoblal isya, berarti salat isya niki kados ba'diyah qoblal ini. Cuman rakaatnya ditambah. Sing biasanya jenengan 2 rakaat ditambah menjadi 4 rakaat. Berarti misalnya sholat ba'diyah isya berarti usolli fardal isya'i atau usolli ba'dal isya'i. Usolli fardal isya'i atau usolli ba'dal isya'.
arba'a raka'atin. Saya sholat 4 rakaat setelah sholat isya. Kalau 2 rakaat berarti kan raka'ataini. Jadi mau ditambah rakaat mawon. Sing biasanya jadikan 2 rakaat, tinggal ditambah 2 rakaat. Cuman pelaksanaannya kudu masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi, sebab perintah ipun sholat tatawwu, sholat nafilah utawi sholat tatawwu, sholat sunnah menika masna 2 rakaat 2 rakaat. Walaupun hadis sing ngendikaken 4 rakaat langsung, tapi napa menika istima' ulama niku masna. Saya baca di kitab Bidayatul Hidayah niku hampir seluruh ya 4 mazhab itu ya, masna. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka ketika kita menjalankan sholat napa menika sunnah yang sifatnya lebih dari 2 rakaat, itu dilakukan dengan cara 2 rakaat. Seperti kados misalipun sholat tarawih yang menggunakan 20 rakaat maupun yang 8 rakaat niku nggih saged masna. Alhamdulillah ten masjid kula nggih sudah saya rubah walaupun urung iso 20 karena memang kahanan masyarakat. Wis ora apa-apa. Sing penting iso 2 rakaat. Walaupun kula dhisik nggih termasuk sampai saiki dibenci wong ya gara-gara kuwi. Ning kula mboten apa-apa. Sampai sak yakin ten wonge mboten seneng kali kula pedokan kula minggu mboten apa-apa. Tapi sing penting masyarakat nggih pengurus tidak ada masalah tetap jalan. Walaupun nggih sempat 1 tahun berjalan, 1 tahun arep dirombak balik iki seperti semula. Alhamdulillah swargi Pak Slamet Sidibyo kekeh Pak Imamin njaluk loro ya loro. Walaupun beda karo dhewe ya pokoke loro. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan 2 rakaat. Dan ini sesuai dengan apa? Ngendikanipun Kanjeng Nabi masna. Enten melih monggo. Itu berkaitan dengan kita mendapat fadilah dari sholat sunnah itu. Jadi kalau dilakukan di masjid kan tadi dengan syarat tidak boleh bicara. Tidak boleh bicara dulu. Waktu mau melakukan qobla atau qobla itu apakah sebenarnya waktu kita sudah datang di masjid tidak boleh bicara dulu? Enggak, ini kan naik ba'diyah itu kan setelah sholat isya nggih, setelah sholat isya atau setelah sholat wajib nggih. Setelah sholat wajib. Tapi kalau qobla itu berarti kan sebelum, berarti sudah masuk waktu sholat misalnya maghrib atau zuhur, berarti qobla itu berarti disebut sudah adzan. Kalau sudah adzan berarti nggih segera mawon ketika kita napa menika perintahnya tidak boleh takalam, tidak boleh berbicara, maka tapi di sini yang dibahas adalah kados niku maghrib qabla ayatakallama menika setelah. Jadi yang dilakukan qabla ayatakallama meniku salat yang sifatnya setelah salat wajib. Nek sebelum derek mboten enten. Jadi setelah salat wajib, ya misalnya maghrib napa isya qabla ayatakallam, maka fadilahnya keutamaannya akan mendapatkan niku di antaranya kalau isya adraka lailatul qadri fil masjidil haram, mendapatkan lailatul qadar di masjid haram. Monggo sanesipun. Ji? Kalau sholat itu sholat sunnah itu tidak harus di masjid, di rumah boleh. Tapi biasanya nyun sewu, nek ning omah, nek mboten kulino, niku biasanya lali. Wis wangsul niku sok ndelalae nek acara napa niku enten. Mila memang utamanya di rumah. Sholat sunnah niku. Tapi jagani kadang-kadang belum sempat sholat dilalah enek tamu. Jagongi tamu terus lali dadi malah ora sholat. Mila malah saya ini pun tetap dilakukan di masjid tadi beruntun. Nek jenengan saged napa istiqomah di rumah tegese tamu yang kose aku tak. Ning kadang-kadang kan menungso kadang ndek rasa pekewo wis tak tunggu suwe mosok ya mbok tinggal. Apa ora nek salat mengke salat kowe ya iso dilakoni ya. Padahal kita sudah punya keistiqomahan dalam melakukan itu.
Jadi boleh, intinya boleh sholat sunnah itu dilakukan di rumah maupun di masjid. Jadi misalnya bar sholat isya terus kundur melakukan sholat 4 rakaat. Nah, tapi biasanya ten griyam niki nggih mesti jak ngobrol nggih. Putrane napa garwane. Nggih. Lah kadang-kadang tekan dalan disopo. Nggih, syaratnya sudah batal berarti orang itu tidak mendapatkan adroka Lailatul Qadri fil Masjidil Haram. Niku. Lah niku termasuk risiko niku. Jangan kondur mesti ana wong lewat mesti bar kok ndi Pak. Nah, jawab wis ngobrol sik tambah udut sik Pak. Nah wis teko Pak wis lali salate wis bare. Nah sebabnya napa Pak ya? Mila nek saged nggih niku. Kecuali nek griyane cedhak, kados Pak Ansor misalnya. Ya cedhak dimungkinkan ora enek wong teko gedal teko masjid ora mungkin ditekoni ya. Nah, itu enggak apa-apa tapi nggih, nek saya nggih. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa memang utama sholat sunat itu di rumah, tapi jagani niku wau. Kadang-kadang dilalah. Ten omah niku wis macam-macam pun pola pikirnya pun beda nek ten omah niku. Kadang-kadang enek kae dikon itu anak pengen apa dan sebagainya. Kira tidak sempat untuk melakukan itu malah terkait dengan itu enak di masjid. Jadi langsung beruntut setelah sholat wajib, kemudian wiridan kemudian doa, kemudian langsung melakukan sholat 4 rakaat ba'dal isya atau 2 rakaat qoblal maghrib. Tadi sing 2 rakaat itu qoblal maghrib nggih. Ba'dal maghrib 2 rakaat, sing ba'dal isya menika 4 rakaat. Enten boleh monggo. Dan ini kula lajengaken iki hadis ingkang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun man sholat duha. Man utawi sapane wong sholat iku sholat sapa man ad-duha ing sholat duha. Sholat duha napa niku ora tepat. Sana asyra rakaatin. Sholat duha jumlahipun 12 rakaat. Imanan wahtisaban kataballahu lahu alfa hasanatin wa maha'anu alfa sayyiatin. Menawi enten tiyang gelem sholat duha. Bila sholat duha itu kadang-kadang tentang sholat duha itu jangan pirang rakaat to kan. Paling sithik sholat sunnah niku 2 rakaat. Termasuk sholat duha niku paling sithik 2 rakaat. Paling kathah pripun pinten lah niki? 12 rakaat Kanjeng Nabi. Paling kathah menika sholat duha 12 rakaat. Mila menawi enten tiyang purun nglampahi sholat duha sing jumlahe 12 rakaat imanan wahtisaban kanthi iman tegese ya tenanane sholat. Dadi ora sak-sake nggih sesuai dengan syarat rukune sholat. Wahtisaban, iktisab niki bisa dimaknai ikhlas. Di salate yo ikhlas, pokoke salat duha tenanan kanthi ikhlas. Kata Nabi, kataballahu lahu alfa hasanatin. Kata nyatet sapa Allah lahu keduwe man alfa hasanatin ing 1 juta kebagusan. Gelem salat duha niki syaratnya niki rada abot memang. Salat duha 12 rakaat. Sarok 2 rakaate bombohan. Ora iso istiqomah. Nek iso istiqomah sampai 12 rakaat ngendikanipun Kanjeng Nabi kataballahu lahu alfa hasanatin. Allah nyatet mboten cuman sejuta napa menika 100 200 ning langsung alfa hasanatin 1 juta kebaikan. Salat duha 12 rakaat niku catet dening Allah menjadi apa menika utawi diganti oleh Allah alfa hasanatin 1 juta kebaikan wa maha anhu alfa sayyiatin
Dan Allah Subhanahu wa taala ngelebur 1 juta sayyi'ah, 1 juta kejelekan. Jadi dicatat Allah 1 juta kebaikan, dilebur oleh Allah 1 juta kejelekan. Wa rafa'alahu alfa darajah wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu keduwe man alfa darajatin ing 1 juta derajat. Allah juga mengangkat 1 juta derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah wa banalan bangun sapa Allah lahu keduwe man baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Wa ghafara lan paring pangapura sapa Allahu Allah lahu keduwe man dzunubahu ing dosane man kullaha ya sekabehane dosane man. Sing dimaksud ghafarallahu lahu dzunubahu menika nggih mestinipun dosa-dosa sing cilik. Ghafarallahu lahu dzunubahu wa fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anasin bi isnadi dhaifin. Jadi menawi enten tiyang ingkang purun nglampahi salat duha sing jumlahe 12 rakaat, sing pertama Allah Subhanahu wa taala badhe nyatet 1 juta kebaikan dan Allah menghapus 1 juta kejelekan dan Allah mengangkat 1 juta derajat dan Allah membangunkan rumah di surga beserta Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya. Dalam hal ini adalah dosa-dosa kecil. Bapak-bapak jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki di sarahipun disebutkan man shollat duha sana asyaraka ini banallahu lahu qasran fil jannah min dzabin wa fi riwayatin dan riwayat sing liya wa fi riwayat Tabrani in sholaita duha rakaataini lam taktub minal ghafilin. Enten riwayat dipun ngendikaken saking Imam Tabrani kalau ada orang yang gelem mau sholat duha 2 rakaat lam taktub minal ghafilin, orang ini tidak dicatat oleh Allah menjadi orang yang pelupa. Ini purun sholat duha 2 rakaat itu tidak dicatat Allah menjadi orang yang pelupa. Au arba'an katabat lahu minal mukhbitin. Kalau menjalankan sholat duha 4 rakaat menika dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mukhbitin. Dadi orang mukhbitin dadi orang-orang sing napa istilahane cara gampilipun disebut orang yang bertakwa. Nek cara maknane niku jungkung. Berarti ora disebut seorang hamba sing tenanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ausitan kataballahu minal qanitin. Gelem sholat sampai 6 rakaat nika disebut orang-orang yang qanitin, nggih termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Au samanian kataba minal faizin. Nek purun sholat duha 8 rakaat Allah Subhanahu wa taala nyatat minal faizin. Biasane penune minal aidin wal izin kan juga. Faizin juga menapa maknane? Faizin itu termasuk bahagia, senang. Jadi nek gelem salat mendapatkan kebahagiaan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Lam taktub au asyron lam yaktubu alaika dzalikal yaum zambun. Nek purun salat duha sing jumlahe 10 rakaat lam yaktub alaika dzalikal yaum zambun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat dosa-dosa setiap hari. Jadi ketika jenengan sholat duha 10 rakaat berarti dosanya dilebur kan. Karena Allah tidak mencatat dosa. Nah, dalam hal ini adalah dosa-dosa kecil. Jadi
napa menika dosa shaghair, bukan dosa kabair, tapi dosa-dosa yang kecil. Karena kalau dosa yang besar itu hanya bisa dilakukan dengan cara taubatan nasuha. Nek ora taubatan nasuha dereng disebut taubatan nasuha. Nek wis taubatan nasuha berarti kudu mari kabeh. Artinya apa? Nah, ketika sudah melakukan taubatan nasuha berarti sesuatu yang dilakukan ya ditinggalkan, tidak akan melakukan walaupun sedikit walaupun sebentar. Ini disebut taubatan nasuha utawi dosa-dosa yang sangat besar. Maka dosa yang kecil bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Bisa dilakukan dengan cara istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pengampunan, insya Allah selesai. Tapi kalau dosa besar, maka salah satu di antara napa menika hati atau jiwa yang merasa tenang, merasa tentram, merasa nyaman, salah satunya adalah sholat itu. Bahwa niku nek sholat iku atine ayem, atine tentram. Tapi nek wong itu enggak pernah sholat, niku uripe akeh gelisah. Jenengan tingali. Wong sing gak tahu sholat utawi sholat ya tapi sak penake niku uripe. Nah niku jenengan. Tapi kok nggih enten to? Tiyang niku gak tahu sholat kok sugih. Nah niku jenenge istidraj. Nah jenengan aja ningali niku, ampun ningali niku. Kaya wong gak tahu sholat ya sugih, omahe apik, mobile akeh. Jadi ampun sing ningali ampun niku sebab niku istidraj. Napa istidraj? Istidraj niku diujo kali sing gawe urip. Wis ki njaluk apa tak turuti ning titenono sok mben kowe. Tak uncek-uncek endi. Katun jenengan pilih sing pundi? Pilih nonton wong sing di istidraj kali Gusti Allah napa pilih wong sing memang ketika tidak menjalankan salat uripe sengsara rekoso. Niku dunia akhirat rekoso gak tau salat niku. Wis delalah niku pikirane niku mboten nate tentrem, mboten nate ayem. Keluargane nggih berantakan. Niki kasus banyak. Ketika orang melupakan sholat. Tapi kalau sholat itu dijalankan, sholat itu dilakukan, maka insya Allah akan menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Karena Kanjeng Nabi itu ketika dalam kondisi banyak masalah, itu Kanjeng Nabi langsung ambil air wudhu sholat. Nah, maka kita itba dengan Kanjeng Nabi, ben awake tentrem, ben awake ayem. Walaupun nyun sewu gak patek ndedit ning ayem mboten wae. Ndedit ning atine gak ayem niku nggih ra penak. Ketoke memang ndedit ning awake ora ayem. Ya, maka salat ya, ketika salat itu adalah menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Maka ketika kita nyun sewu dilalah lali ora salat niku ki atine rasane ra kepenak. Mila wong ku nek bar salat, nek wis salat niku ayem pikirane. Orang kemerungsung. Nah, jadi misalnya Isya, karena Isya itu waktu yang paling panjang. Jadi kan nek mboten ndang salat niku nggih enten sifat gelisah niku enten. Wah, urung salat iki. Niku sifat sing pertama. Tapi nek ndang dilakoni niku atine ayem, arep ngapa-napa niku pun penak bebas los. Sebab napa? Kewajibane pun dilampahi. Para bapak nggih nika kajian pada malam hari ini bab sunnah atau keutamaan sunnah Nabi Muhammad SAW sudah selesai. Insya Allah di waktu yang akan datang kita lanjutkan pada bab yang ke-16 tentang fadilatuz zakah, fadilah zakat. Dan monggo majelis pada malam hari ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.